Guys, may gabi sa inyong tanan. Welcome to my YouTube channel, Bog Video Vlogger. Guys, kung wala pa ninyo masubscribe akong YouTube channel, guys, pakipindot lang sa notification bell sa taas. Ato lang i-bell all, guys, anon updated na sa atong mga incoming videos. Guys, akong FB page, Bog Video Vlogger gapon, pakipollow lang, guys, anon updated ka sa ato ang mga incoming videos. Guys, akong FB page, given number, probable, pakipalo lang aron updated na sa itong given number, probable sanggol guide, paswerte sa trading ni Bog CDO. And then guys, August 23, 2023, from 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. And then we have the given number from the Philippine PCS Swerte Guide, 605-516-714. And then this is for 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. And then guys, napo ko yung mga probables nga gikan sa ato ang given numbers 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. gyapon siya guys. Given number and my probables. Guys, resulta na to sa alas 12, 3-0. Ang ako ni guys 3-1, so ginuog is layran lang gid guys. And then sa alas 5 si 045 na atay 564. Sige lang guys, basin karong gabi sa alas 9, basin isa sa ato ang mga probables ani guys, mahulog ni sa bitag ni Bog CDO. Screenshot lang din ninyo guys, napatay 9 p.m. nga draw. Guys, akong angle guide up next guys, ang resulta nga si 045, napunta din ni 045. Base sa atong angle guide karon guys nga si 045 tanawa guys, nag left and right siya 045. And then natin mga probable angle guide ani guys, kining gibadlita na kog ito and then pinakadaploy na kaayo guys. Karon natay mga probables nga akong gikuha guys. These are all dikit and angle from the result. Guys, 507 ato ning kuha na 507, 509, and then 508, 508. Sa taas. 502, ug na po tayo 501. All 5 guys 501. Then 203, si 203 angle from the result, si 208 angle from the result, si 801 angle from the result, 805 angle from the result, 307 angle from the result, 497 angle from the result, and then abot ay 498 angle from the result. Guys, eskalera 675, eskalera, and then abot ay 987 eskalera. Guys, screenshot lang na nato, target and rumble, this is for 9 p.m. Basig karong 9 p.m. guys, isa sa atong mga probables, mahulog na sa akong betag. Guys, daghang salamat sa inyong pagtutok o pagsubaybay sa akong live karon. Screenshot lang din ninyo, this is for 9 p.m. Guys, daghang salamat ug maayong gabi sa inyong tanan.